शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पर विशिष्ट शिक्षाविदों को दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान तरफ सम्मानित कटक सदर ब्लॉक 42 मुचा अंतर्गत कलपड़ा ग्राम पंचायत अधीनस्थ कुलकलपड़ा ग्राम निवास अवसरप्राप्त उद्भिद विज्ञान अध्यापक श्रीजुक्त प्रदीप्त कुमार विश्वाल बासभवन में एक भव्य संबर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित हो अवसर में श्रीजुक्त विश्वाल को अनुष्ठान तरफ सम्मानजनक जीवनव्यापी साधना सम्मान प्रदान कर 42 मोजा अंचल युव समाजसेवी मिर्जा सराफत हुसैन बेग एक कार्यक्रम को सुचारू रूपे परिचालना करने अतिथि मानक स्वागत करते श्रीयुक्त बेग निज वक्तव्य अध्यापक प्रदीप्त विश्वाल विरल प्रतिभा आदर्श तथा नैतिक शिक्षा उपर आलोकपात करते कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव प्राध्यापक डॉक्टर शेख कलिमुल्ला एवं सम्मानित अतिथि भाव वासुदेव स्वयं संजीव कुमार विश्वाल प्रदीप्त महापात्र किशोर परिड़ा उपेन्द्र पारेख दयानिधि प्रतिष्ठान संपादक श्रीयुक्त नारायण चंद्र महांती प्रमुख उपस्थित थे उपस्थित अतिथिवृंद अध्यापक विश्वाल सारस्वत साधना शिक्षादान शैलीर भूयसी प्रशंसा करते से किपरि भाव में निजर समग्र जीवन को शिक्षार प्रसार छात्र छात्री मानक चरित्र गठन एवं ओडिशार शिक्षा व्यवस्थार उन्नति में निजक उत्सर्ग कर अतिथि माने विस्तृत आलोचना करते अतिथि माने तांकर अवसरकालीन जीवन दीर्घायु शांतिमय सुख समृद्धिमय हो बोली कामना करते अवसर में प्रतिष्ठान तरफ अध्यापक विश्वाल को मुकुट उत्तरीय मानपत्र ट्रॉफी प्रदान कर सहित परिवार वर्ग उपस्थित समस्त को संबर्धित कर संजीव कुमार विश्वाल और रेणुबाला विश्वाल संपादक श्री नारायण चंद्र महांती और दयानिधि प्रतिष्ठान एभली सारस्वत प्रयास को उच्च प्रशंसा करने आजीवन अनुष्ठान सदस्य रही आशा प्रकाश करते कटक सदर अफसर अली रिपोर्ट आवाज ओडिशा। अध्यापक प्रदीप्त कुमार विश्वाल कुलकपड़ा 42 मुजा कटक वृत्ति अवसर नेबी आउे आज तो 7 तारीख है आज किंतु आमर ये 42 मौजा पटनार जो अनुष्ठान दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान आज तांकर समस्त कर्मकर्ता आज आम घरे उपस्थित अच्छा मुझे छोटिया शिक्षक को संबर्धित करने परिप्रेक्षी आज भारी खुशी लगुच मत प्रकृत में मोर जी प्रतिभा नहीं मत किंतु अधिका प्रतिभावान बोली विवेचित करा जाउछि जाहो मो निहाती चेष्टा करी मोर जी ज्ञान अच्छी जी प्रतिभा अच्छी ताकू विकसित करे मोरी 42 मोजा माटी रे किसी काम लगे बोली मो शपथ नेबी आ बड़ कथा यही आमर दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान यही अनुष्ठान जे कि सभापति श्रीमती सरोजा नलिनी परिजा महोदया एवं संपादक श्रीयुक्त नारायण चरण महांती तांकर ये जो अनुष्ठान नियारा अनुष्ठान 42 मौजा माटी रे प्रकृत में आमको आज गर्वित करी अनुष्ठान ने आम समस्त सहयोग करवा उचित जा फल आमर जिते प्रतिभा अच्छी आमर यही कटक सदर रे कहीं एवं बाहर भी समस्त को संबर्धित करी उत्तराधिकारी मानू आहरी यही प्रक्रिया रे अनुसरण करने निहाती खोराक जोगेबा हेउची एही अनुष्ठान बटो प्रकृत में मो पाखे जी आसुंच आमरी 42 मौजार निहाती गर्व प्राध्यापक डॉक्टर शेख कलिमुल्ला सार भाई जने आमर एमिति मनीष ओडिशार जो अनुष्ठान अच्छी एमिति मंच नहीं आम भाई से उपस्थित नहांती तांकर कथा तांकर व्यवहार निहाती नियारा तांको बहुत शिखिची मन रे गर्व नहीं इत्ते सुंदर व्यवहार इत्ते सुंदर पाठपढ़ा इत्ते सुंदर चालीचलन सतरे तांको समस्त शिखिबार अच्छी आउ मोर आउ जने बड़ भाई जे कि वासुदेव स्वाई अध्यापक वासुदेव स्वाई जी कि अनुष्ठान सहित जड़ित से भाईंकर से जड़े वृत्ति रे सिना स्पोर्ट्स ऑफिसर किंतु से जड़े कवि सुंदर भाव से कविता रचना करती आवृत्ति भी करती
ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସେ ଜଣେ 42 ମୌଜାର ଯୋଗଜନ୍ମା। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କିଏ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ପଇସାରେ ଏ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କରି ସବୁ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସେଠି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବାର୍ଷିକୀ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରଖି ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଏତିକି କହି ରହିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଡଭୋକେଟ କୁଳକଳ୍ପନା। ନିହାତି ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆଜି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଡାକିବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାହିର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଲେକ୍ଚରର, ଆଉ ମୋ ଗ୍ରାମ ହେଲା କୁଳେଶ୍ୱରୀ 44 ମୌଜା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ବେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 42 ମୌଜାରେ ତିଆରି କରିକି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୋଧା ଆମର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅନ୍ତରରୁ। ଆଉ ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଲି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟିଏ କଲେଜ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଉ ମୁଁ 22 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ 26ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋର ତ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ଦ ପୋଏଟ୍ ମେଡ୍ poetries, the scientist made discoveries and the teacher made them all। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେକୌଣସି ପଦବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାର ଚଲାପଥ କୁଶିତ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଉ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସମାଜ କାମରେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।